अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी लाइव। आने का टाइम देने का, जॉइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। 2 लाख डन, बहुत शुक्रिया मासूमन शरीफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार आप कितना लाइव आती हो, मेमोरी फुल हो जाती है। किस चीज़ की मेमोरी? हेलो, हाय सैयद भाई, हेलो हाय। पता है आज मेरा मोबाइल बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। मैंने मोबाइल को उसके स्टैंड पे रखा हुआ है। वो जो सेल्फी स्टिक होता है ना। मासूम भाई आपको क्यों शर्म आ रही है? वो उसको कहे क्या बोलते हैं? ट्राईपोड, ट्राईपोड, पोड पोड पता नहीं क्या होता है। उसी पे रखा हुआ है मोबाइल। आज मेरा मोबाइल बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। नोटिफिकेशन आते हैं बार बार। चलो आते रहे, खाए रहे बहन, आप क्या करें, बर्दाश्त ही करो। मेरी बहन भी बिल्कुल ऐसे ही कहती है कि मैं तंग हूँ आपके नोटिफिकेशन से। मासूम भाई आपको सबसे ज्यादा शर्म आ जा रही है, जा रही है, जा रही है। अल्लाह माफ करे भाई, क्या हो गया है? क्या हो गया है? मेरी आवाज़ बनो। अस्सलाम वालेकुम नानी जान। कौन नानी? मैंने आज रिवर पे इंजॉय किया है, फिश खाई है। अनफॉलो कर दो। मैं तो कहूँगी नहीं, इसके अलावा आपकी अपनी मर्जी है। अगर करना चाहती है तो मैं रोक नहीं सकती। कहाँ पे रिवर पे? अस्सलाम वालेकुम। लाइक दिन के साथ कौन है? मैं बोलती नहीं हूँ इसको कुछ। ये तो मेरे प्यारे से हफीज़ भाई हैं। बहुत शुक्रिया आने का, ज्वाइन करने का। आज मासूम भाई को इतनी ज़्यादा शर्म आ जा रही है, मुझे लगता है वो ऑटो रिप्लाई लगा के अल्लाह हो गए हम। सच में ऑटो रिप्लाई लगा के ये ना भाग जाते हैं इसलिए। फिश खाओगी गंदी बहना? कहाँ से आई फिश? किस रिवर पे गए थे बताएं तो, ज़रा कुछ बताएंगे तो पता चलेगा। नहीं, कैसी हो निकम्मी? मैं बिल्कुल ठीक। अभी नहीं मिस्टर गोल्ड भाई, क्या मतलब? कैसी हो निकम्मी? हफीज़ भाई मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आपको पता है मैंने मोबाइल का न्यू न्यू स्टैंड लेकर आई हूँ। मैं यही हूँ। अच्छा, मैं समझी भाग गए फिर से ऑटो रिप्लाई लगा के। मासूम भाई मैंने मोबाइल का न्यू न्यू स्टैंड लिया है। मिस्टर गोल्ड भाई आपको भी बताती हूँ, मैंने ना मोबाइल का न्यू न्यू स्टैंड लिया है। साथ में कोई काम कर रहा हूँ। ओके गुड। सब लोग प्लीज़ लाइव स्ट्रीम को लाइक करें, और मिस्टर गोल्ड भाई आप भी प्लीज़ लाइक करें। ये जो कोट मोड़ के नीचे है ना सिंध रिवर, है कौन सा? तो गवा कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अरे कौन सा? मैं कभी नहीं गई इस साइड पे। हैंड फ्री कान में है, आपकी आवाज़ सुन रही है मुझे। अच्छा यार, क्या चक्कर है? शॉर्ट स्क्रॉल कर रहा था फिर आपका चैनल आ गया। देखे ना, ये कितनी अच्छी किस्मत है मेरी। आपने क्या लिख रहे हो? इतना क्या लिख रहे थे? इतना कोई अपने बच्चे बड़ा होने पे भी खुश नहीं होता, छोटी बच्ची। जी दिखाए कौन सा स्टैंड? वो उस पे अभी मोबाइल रखा हुआ है ना। मोबाइल आजकल मेरा बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। हेलो, तुम गाय खाना कहाँ हो उल्लू? घर बहर बाजार, और कहाँ जाती हूँ मैं? घर जाती हूँ, बहर जाती हूँ, बाजार जाती हूँ। इसके अलावा मैं अपने गाँव जाती हूँ। बस भाई अस्सलाम वालेकुम। पता है दुआ मैंने आपका पूछ रही थी, आप आए ही नहीं शाम को। मैं भी ठीक हूँ। बहुत बारिश हो रही है कोयटा में। हाय थोड़ी सी इधर भी मिले। शैतान मुझे जहन्नम का ईंधन बनाकर ही छोड़ेगा, क्या मतलब? पाप जी जा आपने मैं। अल्लाह, नहीं दिखाए ना, पहले न्यू लिया है या वट्टा रख ले। नहीं भाई कसम से नहीं हुआ है। आप ना जाके मेरी वीडियो देखे ना, वीडियो व्लॉग में मैंने दिखाया है कि पी में भी बहुत बारिश है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही, तौसा में नहीं हो रही। दुआ कब आई थी निकम्मी? दुआ 6 बजे की लाइन में आई थी। सिस्टर मुझे डर लगता है। हाँ डर तो हर किसी को लगता है। मैं इधर बारिश ना पे तो चौक हाशिम पे गाड़ियाँ भी डूब जाती हैं। बारिश में मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी। मैं बारिश इसलिए मांगती हूँ कि कॉलेज से छुट्टी होगी इंशाल्लाह। हाँ देखूंगा वीडियो। वीडियो वीडियो जी, आप मेरी वीडियो देख लेना, ठीक है? ठीक है। आप मेरे प्यारे से भैया शो में वीडियो देख लेना। उसमें वीडियो में मैंने दिखाया है ये वाला स्टैंड। उस वक्त न्यू न्यू लेके आई थी दुकान से। एक डिब्बा पैक था, हाय हाय।
بارش میں گھر سے باہر ہی نہیں نکلیں گے، کالج سے چھٹی ہوگی، سو ہم کس لیے باہر نکلیں گے؟ ویسے اس کو میں نے ابھی بھی چھوٹا کیا ہے. اوئے چوری پہ سے چھپی ہوئی. ہاں یہ میرا پیغام دیا تھا آپ نے نکمی. کون سا پیغام دینا تھا؟ اللہ بارش نہ دے، میں تو ہر وقت باہر ہوتا ہوں تو نہ نکلے نا بارش میں. نکمی کل میں مری جا رہا ہوں گھومنے، چلو. مری نو نو بھائی، وہاں پہ بہت سردی ہوتی ہے، بہت زیادہ. مجھے خدا کا ہے وہ نہایت مہربان ہے. بے شک وہ بہت مہربان ہے. حفیظ بھی اتنی بہت ساری سردی ہوتی ہے ادھر تو. السلام علیکم سلمان خان بھائی، وعلیکم السلام. وہ یاد والا کون سا یاد والا؟ مجھے یاد والا بھول گیا. نہیں میں نے نہیں کہا تھا، میں بھول گئی تھی نا. میں گیا کدھر معصوم بھائی کو آج اتنی زیادہ شرم آ رہی ہے. سسٹر میں جو جی نہیں سردی نہیں ہوتی ہے، سردی بہت ہوتی ہے ادھر، بہت سکتے تھے. میں آپ کو ایک جگہ بتاؤں، فورٹ منرو، وہاں پہ بھی اس موسم میں سردی ہو رہی ہے. میں نے لائٹ بند کر دیا ہے. کس لیے؟ مزہ آئے گا بہت. نانا بھائی سردی ہوتی ہے پتہ ہے، میں نے سنا ہے فورٹ منرو بہت زیادہ اچھی جگہ ہے. سچ میں نکمیوں قسم سے نہیں، مجھے بھول گیا تھا. میں حفیظ بھائی کو بتا رہی ہوں. حفیظ بھائی سچ میں اتنی اچھی جگہ ہے وہاں پہ نا. ایک بہت بڑی پہاڑی آتی ہے، اس پہ چڑھتے ہیں نا تو پھر بادل بھی ہاتھ میں آتے ہیں. سچ بتا رہی ہوں. وہاں پہ نا ایک پرانے زمانے کی جیل بھی بنی ہوئی ہے. اس کے نا دروازے اتنے ہیوی ہیں. میری سہیلی گئی تھی، اس نے مجھے بتایا تھا. ہائے السلام علیکم سب کو. وعلیکم السلام. کوئی میرا انٹری ہو گئی. باز بھی آیا ہوا ہے. اللہ حافظ. کہاں جا رہے ہیں سلمان خان بھائی؟ کیا حال ہے سب کے؟ سب بالکل ٹھیک ماشاء اللہ. آپ آگئی، لائو کی رونق لگ گئی. بہت سکرانے کا جن کرنے کا. آج میرا کیمرہ بالکل بھی نہیں ہل رہا. روز کوئن بہنا کہتی تھی ہم ہل رہے ہیں، کیمرہ ہل رہا ہے، ہم ہل رہے ہیں. آج کل آپ لوگ نہیں ہلو گے. بس جتنا ہلنا تھا ہل لیا. او بس کرو. مشین نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں. نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں، وہیں پہ چلو. بہت مزہ آئے گا سچ میں. سموسے نہیں لیے آپ اتنا بول رہی ہیں. کیا مطلب؟ ہائے اللہ آج سن لی اللہ نے. ایسے کیسے؟ ابھی پتہ ہے ساتھ کی واچنگ تھی اور آن لائن بھی کسی نے. مجھے اسٹینڈ دکھا دیں بھائی، آپ ویڈیو میں دیکھ لیں پلیز. ابھی موبائل اس میں لگا ہوا ہے نا، نکال نہیں سکتی. نکالوں گی پھر لگے گا نہیں مجھ سے سچ میں. فورٹ منرو مت آنا ابھی، حالت ٹھیک نہیں سچ میں. آپس کی بات ہے، مجھے لے کے بھی کوئی نہیں آتا. نہ نہ میں نہ. کیسے ہو آواز میری اماں مارے گی مجھے بھی ساتھ میں آپ کو بھی. حفیظ بھائی کیوں مرواتے ہو کان والے سے؟ کیسے ہو باز بھائی؟ میں بالکل ٹھیک. سسٹر پکوڑے کھا لو، دے دے. دادا نہیں آیا کیا؟ نہیں. اچھا یار میں لائف سے دوا. اللہ قسم کہو کوئی ایسی بات نہیں کرو گے جو مجھے میرے خدا سے دور کر دے. نہیں ہم لوگ کوئی ایسی بات نہیں کرتے. ہم لوگ تو ایسے بہن بھائی کی طرح بات کرتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں. میں ٹھیک ہوں کش بھائی ماشاء اللہ. دوستوں میں جا رہا ہوں باہر. کتنا باہر جا رہے ہو گھر سے؟ میں تو فورٹ منرو بہت انجوائے کیا. ہاں اس سے پوچھو، ہاں حفیظ بھائی سے پوچھو، ریاض بھائی سے پوچھو. فورٹ منرو میں یہ گئے تھے، اتنی اچھی جگہ تھی سچ میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہائے اللہ یہ کشم کون ہے پتہ نہیں. لو یار فرینڈ بہت شکریہ. پکوڑے کھا لو. سٹر نہیں ہے میرے پاس بھیا. دیتے تو نہیں ہو، گندے بھیا بنتے ہو پھر. دیتے تو نہیں ہو، ایسے کہتے رہتے ہو. مانا زندہ باد سریکو. میں زندہ باد. سن لے بھائی میں زندہ باد. دیکھو میں زندہ باد. اور فلٹر تو نہ لوا. اللہ جی تو پھر بعد ہے جو منو کیا حال ہے؟ صحیح تھوڑا جی بالکل ٹھیک. آپ بتائیں آپ کے کیا حال ہے مسٹر سمیر؟ آپ ہی کھائیں، آپ کے پاس ہے. ہائے نکمی ہوئے جی بھائی. بولے بھائی بولے. اللہ جی میرے سگنل کو کی یہ حالت ہو رہی ہے. مجھے بولا بھی نہیں جا رہا. میں اب ان کو کیا بولوں. کسی دن میں نے نا ایسا مکہ مارنا ہے ان کو کہ موبائل بھی جانا ہے، اسٹینڈ بھی جانا ہے. اللہ دیکھے زیرو کی باتیں ہو رہی ہے. اتنے لوگوں کے میسج آ رہے ہیں. 16 منٹ تو ہے آپ کو.
आप तो पापड़ का शापड़ तक नहीं देते। आजा। नहीं भाई, वही काश बिट्टू वाला जिसकी वजह मैं इग्नोर हो रहा था। अच्छा बस भाई, चले मरी ना भाई ना, मेरी अम्मा बहुत मारेगी। मैंने ना कॉलेज जाना होता है। हाँ सारे आ जाए, सारे चलो। ओए मानो, आज मैंने बहुत इंजॉय किया है। आप कहाँ गए थे जीजी सरकार? मुक्का, मैं मोबाइल में मारूंगी, आप सब ना मेरे मोबाइल में हो, तो वहां पे आप सब लोग को लगेगा। ऐसे जोरदार मुक्का मारूंगी, सब लोग को लगेगा। मोबाइल में जो मारूंगी, आप सब मेरे मोबाइल में हो ना, इसलिए। ना भाई ना, मुझे कॉलेज जाना होता है। मेरी अम्मी ना, आपको पता है अगले दिन ना मैंने रात को वेदर देखा कि पूरे 100% बारिश लिखी हुई थी वेदर में। मैं बड़ी खुश हुई कि सुबह कॉलेज नहीं जाना। आपस की बात है, मैंने टेस्ट भी नहीं पढ़ा था। तो फिर पता है क्या हुआ मेरे साथ? रात को कोई 3 या 4 बज रहे थे, बारिश आई। मैं बड़ी खुश हुई, और ज़्यादा मतलब खुशी हुई कि वाकई में बारिश आ रही है। ये तो सुबह तक चलनी थी ना, तो सुबह तक चलती रहेगी। सुबह उठी बादल भी नहीं थे। मैं अम्मी को इतने बहाने बनाए, इतने बहाने बनाए कि मुझे कॉलेज नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना। फिर भी अम्मी ने बैग उठा, अम्मी ने कहा चल जा बेटा, घर तू भी नहीं रुकेगी। अब ऐसी मेरी माँ है। तोबा यार, वहाँ लाइव में आता है कश्मीर, यहाँ पे भी आया था। यार एक व्लॉग देखा, सेकंड डे ईद मुबारक वाला दुआ। अच्छा, मुक्का तो देखो छोटा सा। कौन सा व्लॉग? कहाँ का व्लॉग? मैं कम्मी पापड़ खाओगी? हाँ हाँ हाँ, दे ना हाफिज भाई, दे ना पापड़। एक दिन मैंने देखा था इजाज भाई के लाइव में, जिस दिन आप और इजाज भाई ना चावल खाए जा रहे थे, खाए जा रहे थे, मुझको बोला भी नहीं था कि आपको दें। शुक्र से काशु भाई, फिर ठीक है। हाँ, मटन यखनी पुलाव वाला। हाय अल्लाह, ऐसे तो नहीं बोले। हाँ हाँ, नहीं देना पापड़, अल्लाह नहीं भाई देंगे। जिसमें प्याज काट रही थी, मैं प्याज काट रही थी? कौन प्याज काट रही थी? दुआ कौन, मुझे बताए ना। कौन प्याज काट रही थी? अरे मैं शरीफ लड़की हूँ। और मेरा पापड़ कहाँ गया? बीच में रह गया। याद है मुझे, मैं काट रही थी। अच्छा तो वो आप थी। मैं भी कहूँ किसकी बात कर रही है, सारी लड़कियां प्याज काटती रहती हैं। आज हमारे दोस्त आए थे यूनिवर्सिटी से। हाय अल्लाह, यूनिवर्सिटी से याद आया, मुझे भी बड़ा शौक है यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। मैं ना 12 कर लूँ, फिर मैं ना यूनिवर्सिटी जाऊंगी, रिजाना का व्लॉग बनाऊंगी। हाँ ये मैं हूँ, ये मैं यूनिवर्सिटी आई हुई हूँ। नहीं नहीं कमी, आप नहीं, कोई एक अजीब हस्ती है। वाह, व्लॉग में आना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वाह जी, मुझे इतना ज़्यादा शौक है, इतना ज़्यादा शौक है, इतना ज़्यादा शौक है जितना हो सकता है। ओ फरहाद भाई आए, हाय हेलो। है जी, अब बोलो। रेहान, मुआविया भाई, माशाल्लाह, क्या हाल है भाई? सब लोग प्लीज़, फरहाद भाई और रेहान भाई प्लीज़, सब लोग लाइव स्ट्रीम को लाइक करो। जिसने नहीं किया लाइव स्ट्रीम को लाइक करो। मानो मैं आपको फिश खिलाता हूँ, आओ भाई। फिश मैंने सुना बहुत गर्म होती है, पहले इतनी ज़्यादा गर्मी है, फिर इतनी ज़्यादा गर्मी लगेगी। हेलो हेलो, और किसी व्लॉग में नज़र नहीं आई? ये कौन सी व्लॉग की बात हो रही है, बताएं ना मुझे। क्वीन बहना, मुझे भी व्लॉग देखना है, किसका है मुझे बताएं। मिजी रियाज भाई। हाँ जी, मैंने आना भी नहीं नज़र। हाँ हेलो जी, आज कोई गेम नहीं खेलोगी? आप लोग गेम खेलोगे मेरे साथ? अरे मैं ना नहीं, देखे ना, देखे ना, बारिश भी नहीं आ रही। बाज में झूठ। अस्तगफिरुल्लाह। रियाज भाई। नहीं बहना, किसी का नहीं। नहीं, मुझे बताएं, बताएं ना बाज भाई। बड़ी बुड, बड़ी बुड, बड़ी बडड़ी बुड, बडड़ी बुड, बडड़ी। अल्लाह, क्या लिख रहे हैं फरहाद भाई? बडड़ी बुड, बडड़ी। क्या लिख रहे हैं फरहाद भाई? अल्लाह जी। हाय, इतने मासूम हाथ में छुरी क्यों दे दी किसी ने?
मुझे बताए ना वो कौन सा ब्लॉग था यार। अब वही मिर्जा ने इकरा बेचारी को फंसा लिया है। वो उसकी बात तो मैं आ भी गई है। कौन, मुझे भी बताए ना वो कौन है। कौन सी गेम, मुझे भी बताओ, मैंने भी खेलनी है। वो जो हम लोग ने उस दिन खेली थी, आप नहीं थे क्या? हेलो 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 हेलो, कितना हेलो करना है भाई? यहाँ पे अगर हाय हाय लिखते तो मैं हाय हाय करती। अल्लाह हूँ हो जाना था। 6 की बातें करें सब लोग, प्लीज़ लाइव स्ट्रीम को लाइक करो। नज़र लग गई है शरीर को, मेरी नज़र बड़ी लगती है। हाँ चलो खेलते हैं निकम्मी, चलो। गुड हो गया ये तो। हाय नज़ीर नज़ीर भाई, हेलो हाय। नहीं मुझे तो नहीं पता, क्या नहीं पता। अब खेलो चलो। इकरा कौन है यार, मुझे भी फंसाना है। अल्लाह, आजा निकम्मी खेलते हैं, बिल्कुल खेलते हैं। तो फिर कौन कौन खेलेगा हमारे साथ? हमारे साथ गेम कौन कौन खेलेगा? एक मासूम भाई है, एक क्वीन बहना है। मैं तो मतलब मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ूंगी, आप लोगों ने खेलनी है, ठीक है? मारो मोबाइल को मुक्का। नहीं, कैसे खेलते हैं, कहाँ खेलते हैं? यहीं पे खेलते हैं लाइव में। ये कैसे बोलती हो, हंसी आ जाती है। मैं खेलूंगा। ठीक है, मासूम भाई है एक, एक तो क्वीन बहना है। हाँ जाओ, लाइव है ना कि लाइव में फंसा लो। क्वीन बहना, सच सच बताओ ना कौन कौन खेलेगा? ठीक से बताओ ना। और मैं आप लोगों को गेम सिखाती हूँ। हमारी गेम ना इस तरह से होती है कि हम लोग ना एक वर्ड चूज करते हैं, जैसा कि ए चूज करें, बी चूज करें, सी चूज करें ना। फिर उससे ना हम लोग नेम लेते हैं। जैसे हम लोग ने एक वर्ड चूज किया ए, तो ए से सारे नेम लेंगे। जैसा कि ए से एहसान, अली, अहमद, ऐसे नेम। करना क्या है मुझे? मट्टा पकड़ना है क्या? मौसम एक वर्ड देंगे और उसके नाम बताने होंगे। हाँ ओके, हाँ मैं बट्टा पकड़ा। जल्दी जल्दी खेलो। नहीं अंकुल तू माशाल्लाह वो बाज है। हाँ हाँ ओके ओके जी जी रियाज भाई। बस अब पता किधर क्यों नहीं जाते? हाँ उधर क्यों नहीं जाते बताओ ना। बहुत तेज हो आप मानो जी। बस क्या हाल है ऐसे तो किस किस ने कर लिया? सॉरी सिस्टर, मैं ज़रा नमाज पढ़ने गया था। हाँ ठीक है, बहुत शुक्राने का ज्वाइन करने का। हाँ हाँ खेले ना, ठीक है। तो कौन सा वर्ड चूज़ करिए? क्वीन पे ना बताओ ना। ठीक है, मैं तो नहीं खेलूंगी क्योंकि अगर मैं नाम बताने लगी तो आप लोगों के कमेंट कोई नहीं पड़ेगा। सो एक मासूम भाई, एक क्वीन पे ना, रियाज भाई आप ही खेल लेना साथ में। बताऊंगा यार दुआ। अच्छा ठीक है, चलो मैं वर्ड देती हूँ पहला, ठीक है? ठीक है मासूम भाई, ये वर्ड देंगी पहला कौन सा? रियाज भाई ठीक हो, टी। एक मिनट देखते हैं बहना इससे एग्री करती है। बास भी खेलेगा बी। अच्छा और देखते हैं क्वीन बहना क्या अवार्ड देते हैं। क्वीन बहना, बहना क्या आप रियाज भाई से एग्री करती है? रियाज भाई की बात से इत्तेफाक रखती है? तिल्हा, बाबर। स्टॉप करो जरा, सबको पूछने तो दो। क्या सबको ये वार्ड मंजूर है? अच्छा वाला ठीक है, बी, चलो बी। हेलो हेलो, लेट्स स्टार्ट। चलो हो जाओ, शुरू 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 बी से। बरेरा, शुरू हो जाओ ना सब लोग। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। हसन शेख भाई, बख्तावर, क्या खेले यार तू बालो। डी नहीं बी, बुक, ब्रेक। क्या हाल चाल है? बहुत ठीक, हम लोग गेम खेल रहे हैं उसी दिन वाले दिन। बाजी बाला भालू। बेटा, बहना कहाँ रह गई हो? बुलबुला, बानू, नींद नहीं आ रही याद? हाय अल्लाह, मेरी बहन की कोई मदद कर। बिस्मिल्लाह बिस्मा, कुछ सोचो ना। बेचो बाजा, बेनिश बटेरा। अस्सलाम वालेकुम किशफेदनान भाई, वालेकुम सलाम। हम लोग ना एक गेम खेल रहे हैं, 20 से सारे नेम दे रहे हैं इसलिए। बद बदरिका। बानो कैसे नाम लिख रहे हो? पकड़ो यार बच्चों, भी से नाम नहीं पता। अल्लाह जी, लाइक कर दिया जी, बहुत शुक्रिया। ब्रेजा, ब्रीजा, ये क्या चैटिंग कर रहे हैं मुसलमानों? ये भाई बहन की चैटिंग नहीं लग रही। हम लोग नेम ले रहे हैं ना, इसमें नेम की क्या है? बिस्मा बाग, क्या हाल है जी? हाल बिल्कुल ठीक है। वो बर्तन, वो ओके ओके। आप लोग ने वर्ड ही ऐसा चेंज किया है, बोर्ड बो।
برکت بہت نائس. چپ کر جائے, رکو سب. بابی اللہ کا نام لو. کھانا کھا لیا آپ نے؟ جی بالکل میں نے کھا لیا. بہت شکریہ بھائی پوچھنے کا, آپ نے کھا لیا؟ بیا بھائی بی باپ بناظیر بسما بکو ویری نائس. لڑکے لڑکیوں کے نام بتانے ہیں سب نے, یہ وہ نہیں بتانا. جتنی دیر کیسے کیسے نام لے رہے ہو. بیوٹیفل بلوچ بلوچستان بلال بوٹل بلبلا بلبلا بلبلا. پاگل تو نہیں ہو گیا سب؟ پتہ نہیں یہ پاگل ہو گئے, انہوں نے مجھے پاگل کر کے چھوڑا ہے. بلبلا بلیو بلبلا بلبلا جی بولی بلبلا بسرا بلبلا. میری بات سنو, سب لوگوں نے بندوں کے نام بتانے. بشیر یہ بندوں کے نام بتانے. یہ کیا بتا رہے ہو؟ بی بات سے شروع ہوتا ہے اور بی پہ ختم. نہیں بیگ بلبلا بلبلا. اللہ جی نکم میں تم چپ کروا دو. بنا میری اتنی ہی سنتے ہیں جتنی آپ کی بے شرم. نہیں کرو نا صاحب, چپ ہو جاؤ. چپ, سب کسی کا کمنٹ نہیں آئے گا. بٹی, ہاں بٹی بالکل نیم ہے. دیکھو نا انسانوں کے نام لینے, کوئی اور نیم چوز کرتے ہیں جس سے بہت زیادہ آتے ہیں وہ نیم. ریاض موسم چپ کرو یار. ہاں نا چپ کرو تھوڑی دیر. ایک منٹ, کوئی اور بات چوز کرتے ہیں. یہ کیا چیٹنگ کر رہے ہو؟ میں آگے میں گیٹ کھولنے گئی تھی. بخاری خدا کا کو کیا منہ دکھاؤ گے بھائی؟ ہم لوگ گیم کھیل رہے ہیں. بہن بھائی گیم تو کھیلتے رہتے ہیں نا, ہنسی مذاق تو ہوتی رہتی. لڑکے اور لڑکیوں کے نام لینے ہیں بس. ہاں بردا میرے جو بلبلے پر آٹو لگا دی. کسی سے میں کہتی تھی معصوم بھائی کو صرف ایک ہی لفظ آتا ہے, مجھے نہیں آتے نام. دیکھو نا, بی سے نہیں لیتے نا, کسی اور ورڈ سے لیتے ہیں. بی سے تو آتے بھی نہیں اتنے نا. بہن میں جا رہا ہوں. مسٹر گولڈ بھائی بہت شکریہ آنے کا, جوائن کرنے کا, ٹائم دینے کا. بشارت, ہاں میں جیت گیا. ہاں بیگ سے لیتی جاؤ, بیگ سے لیتی جاؤ, پھر کوئی آئے گا مجھے کھولنا پڑے گا. مسٹر گولڈ آپ کیا دکھاؤ گے؟ اب بھی ہر لائن میں جاتے ہو سچ میں. مجھے تو ڈی والا نیم آتا ہے باس دعا. اوے مانو باس کدھر گئے؟ ادھر ہی ہے باس بھائی, میں جاتا ہوں. اور ٹھیک ہے میں جیت گیا. یہ موسم بھائی نے 8 رپلائی لگا دیا تھا. بشرا بھائی آپ ابھی تک, یہ حرام ہے, یہ چیٹنگ حرام ہے. سسٹر بہن بھائی ایسی بات نہیں کرتے ہیں. بہن بھائی ایسی بات نہیں کرتے. بہن بھائی ہنسی مذاق نہیں کرتے کیا؟ بطول حسن شیخ بھائی آپ تو کو تو اتنے سارے نام آتے ہیں کہ آپ کا ناموں والی فیکٹری میں کام تو نہیں, جہاں پہ وہ کتابوں پہ نام لکھتے ہیں نا. ایک کتاب ہوتی ہے جہاں پہ سارے لڑکوں کا نام لکھتے ہیں. میں جیتا تھا نا یار. کیسی گیم ہے, خط ڈال دی سب نے. بوتل بشرا بشور. یہ بشور کیسا نیم ہے آپ؟ اللہ جی توبہ توبہ, ہم کیا کریں مسٹر گولڈ. اوے مانو جی بھائی بولے بولے. نہیں نہیں جی جی. اچھا سسٹر میں آپ کو کچھ سینڈ کر سکتا ہوں انسٹاگرام پر, کیا سینڈ کرنا ہے؟ یار نکمی, ایک وار لکھنے سے وار ٹائم کاؤنٹ نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. سنو سب ٹھیک ہے. بشور خود سے بنانے ہیں. بشور خود سے بنانے. او نہ نہ میرا برا خود نہیں بنانے چلے بڑھیا بدن لوگ کہتے نا وہ گن. اللہ جی. بختاور گڈ نیم. میری کلاس فیلو ہے. اور سے بھی زیادہ نیم نہیں آتے بھائی. اب جو ایک نام لکھ دے گا اور کوئی نہیں لکھے گا, بالکل ایسے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کرو کہ اسلام میں حسنہ کے بارے میں کیا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے بھائی, بہت شکریہ.
दुआ आज से शुरू करो। हाँ, जो नाम एक दफा एक बंदा ले लेगा वो दूसरा बंदा नहीं लेगा, ये गेम का असूल है। डबल नेम लेना, उस जो बंदा डबल नेम लेगा ना तो फिर उसका वो वाला वार्ड काउंट नहीं होगा। देखेंगे कौन ज्यादा फिर नेम लेता है, फिर वही जीतेगा। डी से शुरू करो सब। बख्तावर जिंदाबाद श्री को। बख्तावर कौन है? मेरी क्लास वाली है भाई। ओके जी। सिस्टर कर दो सेंड, आपकी परमिशन है, हाँ कर दें। वैसे भी सारे दिन मुझे इतने ज़्यादा मैसेज आते रहते हैं। और किसी ने खत नहीं मारनी, बस नाम लेने हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है दुआ बहना, किसी ने खत नहीं मारनी। दुई दे दे मैनू आलू दे ठीक नहीं। क्या मतलब, बहुत बोलते हो आप, कब मैंने बहुत बोला? ओके दुआ मेरी भी कुछ लगती है जी, आपकी भी बहन लगती है। डी से स्टार्ट। पता नहीं दुआ बहन आएगी हूँ तो दुआ बहन आएगी हूँ कि तो हम वो वाला नाम स्टार्ट करेंगे ना, ऐसे कैसे स्टार्ट करेंगे? देने वाला, देने वाला क्या मतलब? कौन देने वाला? ड्रामेबाज। चुप करो, नहीं नहीं, डी से नहीं, डी से नहीं, चुप करो दानियाल। लेट्स, क्या नाम? दनियाल भाई नहीं, आपका नाम तो दनियाल भाई नहीं है, हम गेम खेल रहे हैं। सो डी से नाम स्टार्ट नहीं करने, पैसे देने वाला। चुप चुप चुप, डी से स्टार्ट नहीं करने। शुरू करो सब के से, चलो स्टार्ट। कैसे? कितना मुश्किल नाम दे दिया, कैसे इतने ज्यादा नेम नहीं बनते। चलो शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। डिस्क्रिप्शन, जी जी डिस्क्रिप्शन। कैसे शुरू करने हैं? हाँ क्वीन पेनन स्टार्ट कर दिया। किरण खच कचौरी खुरम किधर जाना है? डी से स्टार्ट नहीं, कैसे? कचरी कोड़ी। भाई कैसे कैसे नए मैं खोता काजू काजू खोता। मैंने आगे पीछे नाम पढ़ लिया ना तो ऐसा ही हो गया। कर्मा वाली खोता कतरीना ओ कोरैंड काश्प। कबूतर। कबूतर, कबूतर की काला, कबूतर का चाचू, कबूतर का मामू, कजन, फूफा, कच्ची अम्ब। यार ये कैसे नाम लिख रहे हो? मासूम भाई, खोता, कुमैल, कोमल, कुत्ता, करीना, कोटा, कच्चा, कमरान, कुमार, बी फास्ट, करीना, केपी के, गुड गुड। मुझे इतनी ज्यादा हंसी आती है। कोडा, ये कोडा कैसा नेम है? कंगला, कोरा, करीना, कत, काता। ना मुझे लगता है आप लोग को इंसानों के नाम नहीं आते। शाहरुख खान जी कैसे आते हैं? शाहरुख खान, वाह जी बड़ा अच्छा पढ़े हो आप। कमाल, कुक्कड़, खूबसूरत। हाँ ये क्या हो रहा? मुझे खुद तो समझ नहीं आ रही। काको, कचरा, कचूरा, कोडा, समझ नहीं आ रही। कोनेन, कचरा, कतरीना, कुकर। मैसेज कर दिया है, आप बस चैट एक्सेप्ट कर लेना। कंक्रीट ठीक है, मैं देख लूंगी। कच्ची, वैसे मैं वहां से ज्यादा जाती नहीं हूँ। को काड़ी, कशव, काली मलाई। अल्लाह दे बंदो, अल्लाह बहुत ही क्या क्या। कड्डा। अल्लाह जी कैसे नाम लिख रहे हो? बस हंसी आई जा रही है। यही तो काला तो काले मुंह वाली। मैंने कहा काले मुंह वाला। यूजर नेम इज लबैक या मेहदी। ओके, आलिया ए से शुरू होता है, हाँ बिल्कुल। ओ कोटी, कोका, अमरीश पुरी, कुबेर, कोकी। ये एक के बीच में अमरीश पुरी कहाँ से आ गया? कोटी का बच्चा। अल्लाह जी। कार सास, कुकर, कालू। अच्छा सिस्टर मैं अभी आता हूँ जी। भाई अभी आता ना, ठीक है। बहुत शुक्रिया का लाइव ज्वाइन करने का, टाइम देने का। काश काश नेम पहले हो चुका। हाँ खारिश। खारिश था।
کوئی کام میں ابھی آیا. ٹھیک ہے سسٹر پلیز زیادہ مت ہنسا کریں آپ, مجھے عجیب لگتا ہے. ہیں آپ کام جاری رکھیں. ٹھیک ہے کام جاری ہے. چلو چھوڑو سب کوئی سیریس ہو کر نہیں کھیل رہا. ہاں بالکل. خوف میشو خیر پر کنے کا کوئی اور بندہ. یہی تو سب ایسے عجیب عجیب نام لیے جا رہے ہیں جو کہ میں پہلی دفعہ سن رہی ہوں. حالانکہ وہ صرف لڑکوں اور لڑکیوں کے نام لینے تھے. کمینہ. کیا ہو گیا ریاض بھائی. اللہ جی میں لڑکیوں کے ساتھ زیادہ ان ٹچ نہیں رہتا. او اچھا بہت شکریہ آنے کا جوائن کرنے کا میری لائن. ویسے آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا کیا. فرحان دادا ٹھیک کھیلتا ہے. دو دن آپ بالکل ٹھیک کر رہی ہو. السلام علیکم محمد جنید. وعلیکم السلام کنجوس کلثوم. ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہو کنجوس کلثوم. یہ کوشچن مارک کس چیز کے ہے. آپ سے نہیں پوچھا. ہیں کس سے پوچھ رہے ہیں میرے کو سر. سب لوگ نے بس کر دیا. دیکھیے ریاض بھائی ابھی بھی اپنی گیم پہ ڈٹے ہوئے ہیں. بس زندہ باد. ہاں بس بھائی زندہ باد. کوئی بہنا دیکھو کنجوس آپ بھی ہو. ہو لو تو بس استغفر اللہ میں نہیں ہوں کنجوس. اتنی شریف لڑکیوں بھائی. مسٹر گولڈ آپ جا سکتے ہیں پھر آنے کے لیے شکریہ. میں نے نہیں بولا کوئین بہنا نے بولا. یقین کروں گا آپ پہلے لڑکی ہو جن سے میں نے بات کی ہے. پہلی لڑکی. بھائی دیکھیں مجھے نہیں لگتا. اوکے میں چاہ رہا ہوں جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ لڑکیوں کی ویڈیوز پکس یا پھر ایسے ہی کچھ نہ دیکھتا ہوں یا لائو پہ نہ جاتا ہوں. جو میری لائف میں آیا وہ کسی کی بھی لائف میں جا سکتا ہے. مطلب ارحان ماما بھائی ہو آپ کنجوس. استغفر اللہ. ریاض بھائی نو. مانو میرے بلاگ دیکھتی ہیں کیا. مانو آپ کے بلاگ سارے دیکھتی ہے سچ میں. دعا بہنا باز بھائی کچھ کہہ رہے ہیں. باز وزٹ مائی یوٹیوب چینل. باز بھائی ریاض بھائی کا یوٹیوب چینل وزٹ کر لیں. صحیح کہانی کمی کیا مطلب. کیتھرین ہاں. ہوئے 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 ابھی تک حسن بھائی ابھی تک. ہاں جی باز بھائی. باز بھائی کوئین بہنا سن رہی ہے آپ بولے نا. اوکے برو ریاض ٹی ریاض بھائی. مجھے آپ لوگ کی گیم پہ ابھی تک ہنسی آ رہی ہے. کیسے کیسے نام لکھ رہے تھے آپ لوگ. کرشنا. ابھی تک بھائی کی گیم چل رہی ہے. بھائی بس کرنے بس کرنے. حسن شیخ گیم اوور. حسن شیخ بھائی گیم اوور. میں آ گیا. میں لڑکیوں کی طرف دیکھتا بھی نہیں اور نہ کبھی بات کرتا ہوں کیونکہ یہ چیز انسان کے دل میں شہوت کو جنون دیتی ہے. او اچھا کبھی نہیں. اللہ جی بس زندہ باد سیکھو. ویلکم بیک. بہت شکریہ مانو زندہ بہت بہت شکریہ کشمیر. ہاں جی باز بھائی بول لیں. بس مجھ سے بات کرو. کوئین بنا وہ کہہ رہے صرف مجھ سے بات کرو. ریاض بھائی کیا لکھ رہے ہیں خضر. کم کم. تھینکس بھائی. بہت شکریہ سب لوگوں کا آنے کا ٹائم دینے کا جوائن کرنے کا. بہت زیادہ شکریہ. اور بتائیں نا سی سی ٹی وی کیمرہ ذرا نیچے کی طرف موو کرے نا. کالی چین کیسی خوف کا. چھوڑ دو گیم اوور ہو چکی ہے. حسن شیخ بھائی آپ جیت چکے. تھینکس نہیں توکس. اللہ جی یہ کیا ہے اب. ہائے جی کر تو رہی ہوں آپ سے بات. واہ جی کشان گیم اوور ہو چکی ہے. میری عمر زیادہ نہیں ہے لیکن خدا نے مجھے 14 سال کی عمر میں 40 سال کے سمے دے دی. ماشاء اللہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے. مسٹر گولڈ بھائی ویسے آپ کا نام کیا ہے مسٹر گولڈ بھائی. اوکے اللہ حافظ. مجھ سے بولا نہیں جا رہا اور نہ لکھا جا رہا ہے. آپ سے ابھی لکھا نہیں جا رہا. آپ لکھنے لگے تو اور کسی کے کمنٹ نہیں ہوں گے مجھے لگتا ہے. کیا لکھ رہے ہیں ارحان بھائی. اپنی آئی ڈی سے آؤ. دعا بہنا اپنی آئی ڈی سے آؤ. کلیم ماشاء اللہ. کیوں باز کیا ہوا ہے. کیوں باز بھائی کیا ہوا ہے وہ پوچھ رہی ہیں. کبیر بھائی یوسف ماشاء اللہ. ہیلو 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 ہیلو. خبیب بھائی گیم اوور ہو چکی. گیم کب کی اوور ہو چکی ہے. پھر لکھ کون رہا ہے پتا نہیں.
यही तो मैं कह रही थी भाई को, हेलो 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 हेलो। कुछ कुछ हुआ है? नहीं, कुछ कुछ नहीं हुआ, मेरा नेट चला गया था। ओ अच्छा, इसलिए आपके सारे मैसेज आप आ रहे हैं। मैं भी हूँ, कब का कह रही हूँ। कौन जीता भाई? ऑफ कोर्स आप जीते। आपने बहुत ज्यादा नाम बताया, इनको तो कैसे नाम भी नहीं आते थे। क्या हुआ है पता नहीं। हम्म। मुझे माफ कर देना अगर मेरी जुबान ने आपको तकलीफ दी। ना आए, बिल्कुल भी ना आए। मेरे फरिश्ते। अल्लाह का नाम मानो। अच्छा ना, ठीक है, अब मैं लाइव स्ट्रीम कनेक्ट करती हूँ। मेरी पूरी ना 40 मिनट की लाइव होने वाली है। 40 मिनट की लाइव में आने का, ज्वाइन करने का सबका दिल से बहुत शुक्रिया। मासूम भाई बहुत शुक्रिया इतने ज़्यादा फास्ट मैसेज करने के लिए। सबको बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब लोग अपनी बहनों को प्यार से अल्लाह हाफिज़ बोलो। सो आपकी बहना लाइव स्ट्रीम को एंड करती है। वैसे स्ट्रीम करने को का मकसद वार टाइम, यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वार टाइम की ज़रूरत है ना मुझे। तो फिर इसलिए वो बता नहीं सकता क्या हुआ है। माशाल्लाह, हाँ हाँ, फरिश्ते लिखते भी हैं, मुझे नहीं पता। सिस्टर 12 बजे लाइव आना। 12 बजे मेरा अब्बा मारेगा भाई। बार बार एक मैसेज नहीं करो। हाँ ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सिस्टर 11 बजे लाइव आना। ठीक है भाई, कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। लेकिन मुझे नींद आने लग जाती है ना, मैं क्या करूं फिर। आपके लिए लिख रहे हैं, बस बना आपके लिए लिख रहे हैं। बता क्यों नहीं सकते? सिर्फ 11 बजे लाइव आना। जिलजिला ले। लेके अच्छा सिस्टर, मैं कम फोटो जिसमें नेकी मिलेगी। क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आ रही। भाई मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने ये चैनल क्रिएट किया अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए, अर्निंग करने के लिए। इसके ना मेरे मन के सब्सक्राइबर तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन मेरा बात टाइम नहीं है, इसलिए लाइव आती हूँ। हाँ ना, वही किसी को बताना नहीं। निकम्मी, मुझे भी जल्दी नींद आ रही है। आज सर में दर्द हो रहा है, लेकिन मेरे सर में दर्द नहीं है, मुझे सिर्फ नींद आ रही है। बताने से डांट पड़ सकती है। ओ हाँ, ऑनलाइन कुरान सिखाओ बच्चों को। भाई मैं हाफिज नहीं हूँ ना, मैं हाफसा नहीं हूँ भाई। डांटा किसने है आपको? कोई नहीं डांटा। सर दर्द दबा देता हूँ। अल्लाह जी माफ करें भाई, देखें मैं शरीफ लड़के हूँ मेरी लाइफ में। मुझे इतनी शर्म आती है। चुप कर जाए। अरे तर्जुमा सिखा दो, हाँ ये गुड है। सिर्फ 11 बजे आ जाना याद है जी भाई। अगर मुझे नींद आए तो मैं लास्ट में आऊंगी, पक्का पक्का भैया, इंशाल्लाह। अभी के लिए लास्ट टाइम को इन करते हैं, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फिर लाइव आएंगे, फिर बहुत सारी बातें लेकर, बहुत सारी न्यू बातें लेकर। क्या और बोलूँ? तो बस। चुप करो, मुझे लाइव स्ट्रीम एंड कर लेना। सब लोग दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह अगली लाइव में बातचीत होगी। इसी तरह हंसी मजाक, किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना। हम सब तो एक बहन भाइयों की तरह बात करते हैं। सो अल्लाह हाफिज़।